बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अल्लामा मोहम्मद इकबाल का एक मशहूर शेर है जो उन्होंने नौजवानों को उनके हौसले बुलंद करने के लिए बयान किया था। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, नहीं नशीमन तेरा कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। कुछ ऐसी ही हालत आजकल मौलाना तारिक जमील साहब के साथ हुई पड़ी है। मौलाना तारिक जमील साहब अब मुल्क पाकिस्तान को छोड़कर लंदन तशरीफ़ ले गए हैं। हालांकि मौलाना तारिक जमील साहब वो हस्ती हैं कि उनका वजूद पाकिस्तान के लिए बाइस बरकत है, लेकिन हमारे कुछ नाआक़बत अंदेश लोगों ने ऐसा तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया और उनकी शान में ऐसी गुस्ताखियाँ की कि वो दिल बर्दाश्ता हुए और उन्होंने कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान को छोड़ दिया। लेकिन ये फसादी, ये हसद करने वाले, ये बुग़्ज़ रखने वाले मुल्क पाकिस्तान तो क्या, वहाँ पे भी जाकर इंग्लैंड के अंदर भी उनका पीछा उन्होंने नहीं छोड़ा। इस्टेब्लिशमेंट ने जो अभी ख़बर उड़ाई है मौलाना तारिक जमील साहब के लिए कि मौलाना तारिक जमील साहब कादियानियों के पास चले गए, मिर्ज़ा अनिल मुसर्रत जिसने मौलाना तारिक जमील साहब की मेज़बानी की है इंग्लैंड के अंदर, तो लोगों ने कहा कि वो मिर्ज़ा अनिल मुसर्रत जो है ये कादियानी है, बहुत बड़ा कादियानी है। तो मौलाना तारिक जमील साहब कादियानियों के साथ मिल गए हैं। तो ये सारा सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ मौलाना तारिक जमील साहब की इज़्ज़त को खाक में मिलाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन याद रखो कि मौलाना तारिक जमील साहब को जो अल्लाह ने मकाम और इज़्ज़त अता फ़रमाई है, ये सारी दुनिया के जितने हासिदीन और बुग़्ज़ रखने वाले लोग हैं, ये सारे के सारे मिलकर मौलाना तारिक जमील साहब का बाल बेका नहीं कर सकते। तो जब उन मिर्ज़ा अनिल मुसर्रत से और दूसरे सहाफ़ियों से रब्ता किया गया तो पूछा गया कि क्या ये कादियानी हैं जिन्होंने मेज़बानी की है मौलाना तारिक जमील साहब की। तो उन्होंने जवाब नफ़ी में दिया कि ना तो मिर्ज़ा अनिल मुसर्रत कादियानी है और ना ही किसी कादियानी ने मौलाना तारिक जमील साहब का इस्तक़बाल किया है और ना ही किसी ने उनकी मेज़बानी की है, बल्कि मिर्ज़ा अनिल मुसर्रत भी खालिसतन 100% मुसलमान है और जिनके यहाँ मौलाना तारिक जमील साहब गए हैं, रहे हैं और जिन्होंने आकर इस्तक़बाल किया है और जिनके यहाँ रह रहे हैं वो सारे के सारे मुसलमान हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं। तो ये जो शैतानियत वाला खेल खेला जा रहा है, तो ये इस वजह से खेला जा रहा है कि मौलाना तारिक जमील साहब इमरान ख़ान का साथ क्यों देते हैं, उनके गुण क्यों गाते हैं। तो याद रखो कि मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं वो एक मंजे हुए और बावक़ार और बाइज़्ज़त, और अल्लाह ने उनको ऐसा मकाम अता फ़रमाया है कि पूरी दुनिया के अंदर उनको शोहरत अल्लाह ने अता फ़रमाई। मौलाना तारिक जमील साहब को जो मकाम मिला है या इज़्ज़त या शोहरत मिली है, ये इमरान ख़ान के साथ मिल बैठने की या उनकी ताईद की वजह से नहीं मिली, बल्कि अभी इमरान ख़ान दुनिया में उसका नाम तक नहीं था कि मौलाना तारिक जमील साहब पहले ही शोहरत याफ्ता थे। और जहाँ रही ये बात कि ये पैसे की वजह से कर रहे, तो मौलाना तारिक जमील साहब उस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जो करोड़ों नहीं अरबों के मालिक हैं और तलम्बा के अंदर इनकी बड़ी प्रॉपर्टी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनको बहुत बड़ा मकाम अता फ़रमाया है। तो मौलाना तारिक जमील साहब सिर्फ़ इमरान ख़ान के साथ नहीं मिले, बल्कि इससे पहले भी जितनी हुकूमतें आई हैं, नवाज़ शरीफ के साथ भी ये मिले हैं,
مولانا تاج میر صاحب اور اسی طرح جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ہر ایک کے ساتھ مل کر بیٹھے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ ان حکمرانوں کے ذریعے ملک پاکستان کے اندر اللہ کے دین کو دعوت دی جائے، پھیلائی جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین ملک پاکستان کے اندر پھیل جائے۔ اور خاص طور پر جو مولانا طارق میر صاحب جو عمران خان کی تعریف انہوں نے کی ہے، وہ ان کی ذاتی حیثیت کی وجہ سے کی ہے، اس وجہ سے نہیں کی کہ یہ پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں، بلکہ جب عمران خان نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ملک پاکستان جو ہے یہ مدینہ کی ریاست بن جائے، مدینہ والی ریاست بن جائے، تو مولانا طارق میر صاحب نے ذاتی طور پر یہ رائے پیش کی تھی کہ بہت بڑا آئیڈیا ہے، بہت بڑا اچھا ان کے ذہن میں یہ خیال ہے۔ تو مولانا طارق میر صاحب نے ان کی ذاتی طور پر یہ تعریف کی تھی کہ اس کے دل میں، اس کے دماغ میں اچھا آئیڈیا ہے کہ ملک پاکستان کو یہ مدینہ کی ریاست بنائیں گے۔ بلکہ مولانا طارق میر صاحب کی عزت، شہرت، مقام صرف پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ہے۔ تو یہ حسد کرنے والے، بغض کرنے والے پاکستان کے اندر بھی ان لوگوں نے نہیں چھوڑا، بلکہ مولانا طارق میر صاحب جب انگلینڈ چلے گئے تو وہاں بھی انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ کیا مولانا طارق میر صاحب جو قادیانیوں کے ساتھ ملے ہیں، ان کی میزبانی قبول کی ہے، کیا یہ اسلام کے منافی نہیں ہے؟ تو ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ لوگوں کے دلوں میں ایسے وسوسے ڈالے جا رہے ہیں تاکہ مولانا طارق میر صاحب کی عزت میں کوئی کمی آئے، لوگوں کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ گر جائے، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ پیدا ہو رہا ہے، وہ آج میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا طارق میر صاحب انگلینڈ میں جو گئے ہیں وہ 100% مسلمان لوگ ہیں، انہوں نے ان کا استقبال کیا۔ مرزا انیل مسرت کوئی قادیانی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ویسے ہی اگر قادیانی وہاں شامل ہو گیا، مولانا طارق میر صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے، تو کیا اس کا بلیم بھی مولانا طارق میر صاحب کے اوپر آئے گا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ مولانا طارق میر صاحب قادیانیوں سے نفرت رکھنے والے انسان ہیں اور مسلمانوں سے محبت رکھنے والے انسان ہیں۔ تو یہ انتشار، یہ فساد جو پھیلایا جا رہا ہے، یہ اس لیے پھیلایا جا رہا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے۔